जोहार गे सानाम हदीस टीवी रेन ñeñeliya को ᱤᱧ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ খবর। আপনারা সকলে জানেন যে দুর্গাপুরের এক ছাত্রী ঈশিতা সরেন মেডিকেল কলেজে ভর্তির দুর্নীতির অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টে এবং সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা এবং সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গেল বেঞ্চে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ। বেশ কিছুদিন ধরে মিটন ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ারে সংবাদ মাধ্যম করে ভাইরাল বাড়াই কেনা বিশেষ কায়তে বুদ্ধিজীবী মহल रे और जहां को संविधान को चर्चाया, गणतंत्र को चर्चाया, आईन को चर्चाया, संरक्षण को चर्चाया और जहां सुशरीय को समाज को चर्चाया नुकु को तालारे नो वितर्क नो एफेरेंडेज दो चरम जगह चलाओ कना और अब दिसम ना जहां विचार व्यवस्था ना जहां एफेरेंडेज नो तो प्रकाश जनसम्मुख करे हेज कना नो तो बन नेलकदा घटना दो चेक घटना दो नई मई ईशिता सोरेन नुया ओड़ा दो पश्चिम बर्धमान जिला शहरांचल दुर्गापुर इजन रीता ओड़ा नुई दो आबरेन के मई बिटी कनाई नुया मने रे साध हो लेनते शौक हो लेनते डाक्तारी पढ़ाई मेनखान उना आस दो बांग पुरो लेनते शुद्ध ईशिता सोरेन के बांग अब सान्ताड़ आदिवासी गाताक रेन जहां पठो कुड़ा कुड़ी गिद्रा को हिना को जहां चितान धाप देवी ओलो पढ़ा सेना काते मने रे आस बंद होइदा इंदिन पुलिस आ इंदिन डॉक्टर आ इंदिन उकिल आ इंदो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर हुआ उना कुकमो तीना गान जॉब हा से बांग बाबन बाड़ाया से ईशिता सोरेन लेकागे ताला हरबन डामाडोलोआ चेदा बांगमा ईशिता सोरेन कुकमो ताहेकना जहां सान्ताड़ आदिवासी गाताक रे संरक्षण कोटा हेना उना कोटा रे आज होकना डाक्तारी पढ़ा लगे भर्तिया ईशिता सोरेन और ईशिता सोरेन रेन परिवारा चेद अभियोग ताको जे ईशिता सोरेना यथेष्ट शिक्षागत योग्यता ताया डाक्तारी पढ़ा आबार संरक्षण कोटा है ना उना संरक्षण कोटा दो फेक एसटी सर्टिफिकेट तलाते उना डाक्तारी पढ़ा जहाँ जायगा उना जायगा को एसे चबा कदा और उना खातिर के ईशिता सोरेन दो पढ़ा जायगा बाई नाम लेदा जानी खान हापेन दी रे गोटा दिसम रेन सान्ताड़ आदिवासी को जुमिद करते जुदी बाबन लड़ाई लेखान ताले पढ़ार ना जाएगा चाकरी ना जाएगा और सरकारी सानाम सुजोग सुविधा नाम ना जाएगा सानाम जाएगा खनगे उच्छेद आबन और नो भागरा तेगे ईशिता सोरेन और ईशिता सोरेन रेन परिवार को कोलकाता हाईकोर्ट को मामला किदा ओंडे रेन जाहे विचारपति अभिजीत गंगोपाध्याय उनी राय एम किदा जे नोआ दो सीबीआई तदंत होइछन मेनखान दुख रेना कथा अब राज्य सरकार उनी कना बिका कटुबे दुख किदा डिविजन बेंच रे चलावना डिविजन बेंच रे चलाव कते सौमेन सेन जहां कना विचारपति हिनाया उनी कना तोगिदा देश से निर्देश किदा जे कना सीबीआई तदंत बांग गानोआ और नोंका जो एपेरहेंडेज सिर्जोना पारस्परिक ओकालेकन चेद कथा को लई कदा से लई कदा कि नोआ दो सनाम को गे बन आंजम कदा और नोआ को आंजम कते गे उना केस कना निजे निजे तेगे सुप्रीम कोर्ट नुकिन ठेन खन उना केस रेज हताव किदा घटना आपे पे बाड़ाई ताबना दिलायन खाज उनार ना चितर के नितो दो बन नेल लगे आबरेन जहां विचारपति को आबरेन जहां उकिल को और आबरेन जहां समाज सुसरिया को चेद को लईदा
ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ। সভাতে উনি বলেছেন যে জঙ্গলমহল হাসছে, আদিবাসীদের জন্য উন্নয়ন করছি, কিন্তু প্রকৃতি উন্নয়ন যেটা শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই আসে, আমরা মনে করি যে প্রকৃতভাবে শিক্ষাটা পেলে আমরা নিজে থেকেই আমরা অনেকটা এগোতে পারি। সেই জায়গাগুলোতে তো দুর্নীতিতে ভরে আছে। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে তো আমরা এটুকু তো বলবো না যে এগিয়ে বাংলা বা আদিবাসীরা হাসছে, এইটুকু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মেডিকেলে জাল শংসাপত্র নিয়ে ভর্তির অভিযোগে ইতিশা সোরেনের বাড়িতে যেমন বিষম আদিবাসী গাঁওতার পদাধিকারীরা তারা পৌঁছে গিয়েছেন, তার পাশাপাশি এই গোটা বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঠিক কি পর্যবেক্ষণ সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে। শর্ত ভঙ্গ করেছে, সেই প্রতিবাদ স্বরূপ হাইকোর্টে মামলা করেছেন ইতিশা, এবং তার বাড়িতে আজকে সকাল থেকে আদিবাসী বিষম গাঁওতার প্রতিনিধিরা এসেছিলেন পাশে থাকার বার্তা নিয়ে। খুবই লজ্জাজনক, একটা রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার যে আমাদের অন্যান্য যে দুর্নীতিগুলো আছে তার মধ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সংরক্ষণ নীতি আছে সেখানেও সেই দুর্নীতিগুলো গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। আমরা যদি দরকার হয় আগামী দিনে আমরা রাস্তায় নামবো। নির্দ ডিভিশন বেঞ্চ ᱨᱮᱱ বিচারপতি সৌমেন সেন বিচারপতি অমৃতা সিन्हा হওয়া কাতে चेत को कथा मेता दिया, चेत को निर्देश एमा दिया, उना को कथा गे नितो दबन आंजम लेगे। তিনি নাকি বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তার চেম্বারে। তিনি ডেকে পাঠিয়ে তিনটি কথা বলেছেন। এক, অভিষেক ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, তার একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে, তাকে যেন ডিস্টার্ব না করা হয়। দুই, অভিষেক ব্যানার্জির মামলা চলার সময় যাতে লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন, অমৃতা সিনহার কাছে অভিষেক ব্যানার্জিকে নিয়ে যে দুটো পিটিশন আছে সেই দুটো পিটিশন যাতে ডিসমিস করে দেওয়া হয়।